Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Leena and these are the headlines. Heavy rains caused quite a bit of havoc and disrupted life throughout the state. River levels rise, Salauli Dam overflows. Heavy to very heavy rainfall in short intense spells expected in the state, accompanied with gusty winds expected tonight, tomorrow. Isolated locations, ghats, hilly areas could receive prolonged spells of rains. And now for the news in detail. The heavy rains witnessed caused quite a bit of havoc all around the state. Though the IMD has downgraded the red alert issues, it is still raining quite heavily and should continue to do so. Our reporters bring you a glimpse of what is happening all over the state because of the incessant rains accompanied by winds since Sunday. In Ponda, a wall collapsed due to the incessant rains, injuring one person. In Koralim too, a house collapsed due to the incessant rains. की 11च्या दरम्यान हे जाल्लेलें आहा की पयलीं एक वडाचें झाड पडोन भिंतीक आमच्या मार बसलेलो मार बसोन ते आतां भिंत इल्ली इल्ली कोसळोन आख्खी भिंतीक पडोन घरान उदीक बी भरलेलें आसा आनी आमकां आतां रावतले जाल्यार जागो ना ते लॉस आतां म्हाजे जावंक शकता 1 लाखा वयरचो लॉस जावंक शकता. कितें जाला ते सगळे भिंतीचे सगळे मोडोन पडलेले आहा कामी मोडोन पडलेले आहा नळे पसून नळे ना टाकी मोडल्या संडासाची टाकी मोडली आनी आख्ख्या घराचे आतां पावस पडोन भिंती परत फुगलेले आहा आनी A huge jackfruit tree collapsed on house of Bhanudas Govind Naik at Madlawada Dhauli, causing major damage to the house. Luckily, a young girl escaped unhurt. सध्या पणस मुळांतल्या उमटोन घराच्या पडल्यान अख्खें घर काबार जालां. कित्याक हांवें पात्रांव जेपल सांगलें अशें अशें आसा घर म्हळ्यार ओल्ड म्हाका मातशें कितें तरी हेल्प कर म्हणून ढवळकाराक सांगलें की मातशें म्हाका कितें तरी मदत कर घरा खातीर म्हणून कित्याक हांव तें घर सारको करूं शकना म्हणटलें तितलें म्हाजे बजेटी बसना म्हणून मातयेचें थोडे फाटल्या सायडा तितली गेली चिऱ्यांची आहा ती बी हालींची चिऱ्यांची त्या हालींची ह्या बाकी जालां ओल्ड घर. आमी सध्या 3 जाण भाव पूण हांव एकटोच रावता घरा फूल गेलो हय म्हाका हे पतान फूल सकयल सुद्दां मार कोणा ना म्हागे चेडूं एकटेच भितर आयलें तें हांव हें जातनाच धांवन भायर गेलें. हांवें सरपंचाक फोन करून सांगलें की अशें जालां घराचें पणस पडला तेणें म्हाका फायर ब्रिगेड मनीस येतले आतां ते येयले ते कट करपाचे आहा ते कट करून जावन कितें डॅमेज जालें ते सारकें काडलें. Panjim was flooded. Look at these visuals from Pato. Look at Salsette after the rains yesterday. तीन दीस जाले जो पावस झडलो तो खूब झडलो बरो पावस झडलो आनीक लोक म्हणटा तशे जी शेताची कामां आसलेली ती शेताची कामां स्टार्ट जाली कित्याक ही शेताची कामां जी आसात ती बंद नासली कित्याक फाटल्या दिसा पावसूच नासलो हेचे खातीर शेतकार जे आसात ते खूब विचारां पडले पूण खंय तरी निसर्गान आज तेंचे आयकले आनीक आज पावसाचो तिसरो दीस ह्या 3 दिसां भितर पावसान खूब आपल्याली उदरगत दाखयली आनी हेजोच फायदो जो आसा हो आज शेतकारांक मेळ्ळे कडेन आसा. तुमी पळयतात सगळे कडेन पावसान जे रस्ते पिड्ड्यार जाल्यात खंयकुल भरल्यात कोणाक कांयच कळना
खंय रस्तो आनी खंय हें ना तो सालसेतीक पळय पावस झडला तो खूब पावस झडला पूण वो बारीक बारीक झडोन पावस जाला असं न्हय की पयलीं साकून एक पयलीं जो पावस झडटालो तो एकदम 15 दीस म्हणल्यार पावस झडटालो आतां हे क्लायमेट आसा ते चेंज जाल्ले कारणान पावस जाय तितलोच पडटा आनी जाय तसोच पडटा पूण ह्या पावसाचो मातशी जी लुकसाणी आसा ती शेतकारांक जाता कित्याक शेतकारांक खंय केन्नाय ज्या दिसा पावस जाय आसता तेन्ना झडना आनी जेन्ना नाका जेन्ना पीक जाता त्या टायमार पावस झडटा आनी शेतकाऱ्यांक लुकसाण जाता. In Porurim, it was earlier leaking sewage water. Now with the rain, this has mixed up and flooded. Watch. आमच्या पर्वरीन सद्या सगळी ड्रेनेज फूल जाल्ली आहा. ड्रेनेज क्लीनूच करूना. आमी कंटिन्युअस आता 1.5 म्हयनो जालो पंचायतीक सांगता, पंचायतीच्या प्रत्येक मेंबराक हांव इन्फॉर्म करता, MLAक सांगता, तांच्या मनशांक इन्फॉर्म करता, प्रत्येक जाण सांगता PWDक सांगला, PWD येवन मनशान पळोवन गेला सुद्धा पण कांयच काम जायना. आमची एरिया आमी क्लीन करता पण आज तुम्ही पळयलें जाल्यार सगळे पाणी भरता, धोपरभर पाणी फुडल्यान भरता. ते पाणी परत भितर येवन आमच्या संपान पियेता त्या पाणयाच्या हातून सुद्धा वता. पण कंटिन्युअस फॉलोअप करून सुद्धा आज पर्यंत काय जावना. इवन पाणयाचे वॉटर सप्लाय सुद्धा हांगा पर्वरीन प्रॉब्लम आसा, म्हणजे पाणीच आमकां मेळना. आणि हे पावसाचे पाणी इतके भरता, मातसो बारीक सुद्धा पावस आयलो जाल्यार सगळे फुडल्यान भरता. अशें जर जालें जाल्यार फुडें कशें जातलें. Watch the visuals of Kankona and the rain effect. आज हे हांगा आमचो डोंगर कॉलेप्स जावन हांगा रस्त्यार पडला. हे जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो तेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक धाडिल्लें की अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हांगा तुमी हांगा कितें तरी काम करचें म्हण. PWD येवन पळोवन गेले पण कोणाकच हांगा इंट्रस्ट ना हें काम करपाक. वर्सां हें अशें पडटा आनी आमकां हांगा सगळ्यो आगासवाड्याक सगळ्यो पब्लिकाक त्रास जाता. तेन्ना आतां तरी मुगेलें सरकारा कडेन मागणें आहा. आमचे MLA हे सामके फास्ट काम करपी अशें म्हणून प्रसिद्ध आहात. तेन्ना तांणी ह्या कामाक लक्ष घालन जाता तितले बेगीन हें हांगा परमनंट उपाय करतो, नाल्यार प्रत्येक वर्साक हें हांगा कॉलेप्स जायत रावता. Our reporters from all over the state. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The incessant rains since Sunday has resulted in Silauli Dam overflowing and the Varvanti river levels going up. गोंया भितर गेले 3 दिसां नॉन स्टॉप पावस सुरू जाल्लो आसा आनी हे वेधशाळेन पयलींच सांगला की गोंया भितर फुडले 15 तारीख पर्यंत पावस भरपूर आसा. तातूंत भितर साळावचें धरण हें 15 तारीख पर्यंत भरता. एवरी दीस वर्साक पोरू 9 तारखेक भरलें आनी अंदू आतां आज सकाळीं भरलें. आज 13 तारखेक सकाळीं 6 वाजून 10 मिनटांचें धरण भरलें. पयलीं हाजे पयलीं 2 वर्सां पयलीं तें 15 तारीख भरलें. अशें 15 जुलय पयलीं हें धरणाचें केस आसा की 15 जुलयाक हें धरण भरता आनी आज 13 तारीख आनी 13 तारखेक आज सकाळीं 6 जावन 10 मिनटांनी धरण भरल्याची अशी जे ताजी डिपार्टमेंटाचे लोक आहा तांणी सांगलें. दुसरी सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार हें धरण भरलें ताजी एक वेगळो आनंद म्हळ्यार कितें हें धरणाचें उदक जें आसा तें सावथ गोवाचे सगळे पार्टां भितर पावता. तो आमी मडगांव म्हणटा, वास्को म्हणटा, जी मेन आमची वेर्णा इंडस्ट्री आहा तितू वता. तेच बरोबर आमची जुवारी जी इंडस्ट्री आहा तातूंत वता. अशें सगळे दक्षिण गोवाक हाजे उदकाचो हो पुरवठो आसा ते पुरवठो करता आनी त्या कारणान अख्खे लोकांचे जे दक्षिण गोवा आसा त्या बरोबर आमची ओपा हेय धरणात तेजे उदकाचो वता, उदकाचो वांटो वता. शेतकरी आसा, अनेक शेतकरी जे पावस आसा शेतकी करता तांकांय बीन हाजो उदक हाजो फायदो आसा. ते हे गोश्टी जाता तातूंत ट्युरिजम जे ताजे बरोबर साळावले डॅमा बरोबर एक बॉटनिकल गार्डन आसा आनी बॉटनिकल गार्डन अख्खी देशाभर आमगे प्रसिद्ध आसा आनी अनेक जो ट्युरिस्ट आसा जो आमचो गोंयचो आसूं जाल्यार इंडियन आसूं जाल्यार भायलो हे ट्युरिस्ट जो बॉटनिकल गार्डन पळोवपा बरोबर वता आनी जेन्ना धरण भरता ताजे वेगळेशें आकर्शण जाता. जेन्ना फ्लोर फवारो भायर सरता, जेन्ना उदकाचें एक फवार भायर सरता तेन्ना उदकाचो फवारो जेन्ना धरणाचेर दिश्टी पडटा आनी वाटेवयल्यान अनेक अशें आकर्शण जे अशें एक आमकां दृश्य पळोवपाक मेळटा. जेन्ना एक सायडी बॉटनिकल गार्डन आनी एक सायडी डॅमाचो तो फवारो अशें अनेक ट्युरिस्ट आसात जे लोक ते धरण पळोवपाक येता. आनी गेल्ले वर्सा तूं खबर आहा कोरोना खातीर कोणाक येवपाक मेळना
आणि जेन्ना 15 तारीख जाली सरकार ते पर्यटकांक उक्ती करता पूण ह्या वर्सा कळना की कोरोनाची केसीस खूब वाडपाक लागल्या आणि येता त्या काळात कळटलें की सरकार हे लोकां खातीर पर्यटका खातीर जे आकर्षण आसा आनी लोकांक एक वर्सान एक भेट दिवची आसा ती मेळटली काय ना येता त्या काळा भितर कळटलें. The rising levels have resulted in pumping of water from the Valvanti river yesterday. Water has inundated fields in the area. However, today the water levels have receded. Mahesh Govekar and Prahar Savadekar from Bicholim and Savadde. The Congress on Tuesday alleged that there was an illegal structure that was coming up in Old Goa and the heritage zone had the blessings of the ruling BJP. The Congress also alleged that there is hand of a Goa forward functionary's wife in this. Here are the details. The Congress alleged that in Ella, work on a building was on. The Congress allegation is that it was a small hut earlier, but now the government has given all permissions for a new building to come up. They are questioning how this can happen at a heritage site. Survey number 4/1 of Ella village. जय जवळ एक 12,000 स्क्वेअर मीटर जमनी जी which forms part of the protected monument आणि थंय एक अशे पद्धतीचे RCC कॉलम्स बीम्स घालून एक ground+1 स्ट्रक्चराचे काम चालू आसा आणि न्हयच काम चालू आसा. खूब नेटान आमी जेन्ना हेजे बाबतीन थोडी चवकशी करूंक गेले तेन्ना आमकां कळून आयलें की सरकारान तांकां सगळी परमिशनां दिल्या. आतां हे स्ट्रक्चर तेणी रिकन्स्ट्रक्शन म्हणून एक फ्रॉड केला आणि हे स्ट्रक्चर रिकन्स्ट्रक्शन तुमकां अशें हें आनी हें सेम दिसता. ही एक झोपडी आनी आतां एक पॉश थंय ground+1 स्ट्रक्चर रेडी करपाचो प्रयत्न सरकारान ह्या लोकांनी केला. सरकाराचे मदत केली. 2015 ह्याच लोकांनी थंय डेप्युटी कलेक्टरा कडेन अर्ज केलो की हांगा एक आदलें स्ट्रक्चर आसा आनी हें स्ट्रक्चर दाखोवचें म्हणून. आनी ड्यू टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रेशर एज वी अंडरस्टँड डेप्युटी कलेक्टरान रोखडोच एक ऑर्डर पास केली की 397 स्क्वेअर मिटर 397 स्क्वेअर मिटराचो स्ट्रक्चर थंय आसा. आनी थंयसान जाले स्टार्ट ऑल दी अदर इलिगलिटीज. हे लोक मागीर कन्जर्वेशन कमिटी कडेन गेले. पयले ताजे पयलीं गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कडेन गेले फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस. एंड मायंड यू this structure is also part of the GCZMA regulations because it falls within an NDZ, no development zone. This place belongs to by two sale deeds of 8th of May 2015 Suvarna Suraj Lotlikar आणि Manish Navratnan Munot. आणि मातशी चौकशी करूंक गेले जाल्यार ही मिसेस सुवर्णा सूरज लोटलीकर जो गोवा फॉरवर्डाचो ट्रेजरर आसा ताची घरकान्न. आणि मनीश मुनोट तर आमी चौकशी करून गेले गुगलाचेर. मनीश मुनोट इज शायना एनसीज हजबंड, BJP नॅशनल स्पोक्सपर्सन. तेन्ना आमकां कळून आयलें की ही परमिशनां कशी फास्ट फॉरवर्ड जावन आनी कित्याक वेन द हाय एंड मायटी आर इनवॉल्ड कशे एक प्रोटेक्टेड सायटीर वीच इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट गव्हर्मेंटान ही परमिशनां दिली. एका ताळ्यान
गोवा फॉरवर्ड म्हणटा आमी वी आर रायटींग टू युनेस्को. जेन्ना ती ओल्ड गोवा एला एरिया प्रिडियन घातली, युनेस्को बरोवन की असली एरिया डिस्टर्ब जातली आनी तुमचेच गोवा फॉरवर्डाचे मनीस नॉट इवन बाय इन्फरन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन collusion in a strategic alliance with the BJP spokesperson, national spokesperson, to destroy a protected heritage site of Goa. Government should immediately act and stop the ongoing construction and revoke all the permissions which have been fraudulently issued. We are also going to write to the UNESCO to immediately direct the authorities concerned. Congress Kisan Cell also demanded a subsidy for milk and sugarcane farmers in the same way that the government was giving subsidy on diesel to fishing. जे ट्रॉलर्स आसा जे फिशिंग चलता तांकां आमी गव्हर्मेंट सबसिडायज रेट आनी डिझल आनी पेट्रोल दिता. ज्यो बसी चलता आमच्यो ट्रान्सपोर्टाक बसी चलता तांकां दिता जाल्यार शेतकऱ्यांक कितें मेळचो न्हू, हो शेतकऱ्याचो अन्याय कित्याक करचो अशें म्हणून आमी जे किसान काँग्रेस गोवा प्रदेश आसा ते गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करता की प्रत्येक शेतकऱ्याक जो किसान कार्ड होल्डर आहा ताका 15 लिटर पेट्रोल आनी 15 लिटर डिझल सबसिडायज रेट 50% सबसिडी दिवन ताका रेट दिवचो. आज जर 100 रुपया पेट्रोल आनी डिझल आसा, ऑलमोस्ट 100 रुपया आसा, दोन्ही रेट इक्वल आसा, जाल्यार 65% ऑफ द कॉस्ट 100तले 55% म्हणल्यार ऑलमोस्ट 65 रुपीज हो टॅक्साचेर टॅक्स काडटा गव्हर्मेंट. जितूक स्टेट गव्हर्मेंट टॅक्स आसता, GST आसता, प्लस आमचो सेंट्रल टॅक्स आसता. म्हणटकच हो जो टॅक्स आसा आनी जो मेन कॉस्ट आहा, जो खरो कॉस्ट आसा ऑलमोस्ट पेट्रोलाचो 35 रुपीज जाता. म्हणजे हे टॅक्स गव्हर्मेंटान ह्या शेतकऱ्याक माफ केले जाल्यार ऑलमोस्ट कमी रिड्यूस कर 50% डिझल पेट्रोल दिवपाक ताका कांयच त्रास ना. कॅज्यू नट्सा बद्दल आमी उलयले. कॅज्यू नट्साचे जे शेतकरी आसा ते सामके त्रासाक पडल्या. तांकां आनी इन्कम ना, कित्याक ते कॅज्यू नट्स ते काडटात ते एकठांय करतात, ते लेबर ते घालतात, तोच तांकां रिकवर जायना पयशे. आनी रिकवर जातले जाल्यार तांकां रेट वाडून दिवपाक जाय. आमी फाटले खेपेक जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तेन्ना आमी डिमांड केलो 200 रुपया तांकां कमीत कमी मेळपाक जाय. Shyam Chari and Sandeep Tuekar for Goa 365 from Panji and Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. Heavy to very heavy rain expected in the state with intense rain spells for short intervals. Rain is very likely to be accompanied with winds of speed 40 to 50 km per hour over North Goa and South Goa districts. Isolated locations and ghats, hilly areas may receive prolonged spells of rains. Impact expected. Short-term flooding, waterlogging of roads and settlements. Localized and short-term disruption to municipal services. Waterlogging flooding in urban areas or city areas. Fall of weak trees. Possibility of localized mudslides and rock falls in hilly and ghat areas. Possible damage to crops. Weak structures may collapse. ये आप देख रहे हैं स्क्रीन में लास्ट 24 आवर्स में गोवा के डिफरेंट रेन गेज स्टेशनों से जो रेनफॉल रिपोर्ट किया गया वो अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं. आज 8:30 AM ऑफ 13 जुलाई को ये सब रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है. 7 स्टेशनों में हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6.5 सेंटीमीटर्स वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम 7 स्टेशंस ओवर गोवा. और हाईएस्ट रेनफॉल आज के दिन रिपोर्ट हुआ है पंजी से, जो कि 11 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल है. माप्सा से भी ऑलमोस्ट 11 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट किया गया और ओल्ड गोवा में भी 10 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल रिपोर्ट किया गया आज के दिन. एंड कानकोन ऑल्सो रिपोर्टेड 9 सेंटीमीटर्स. दाबोलिम एंड मार्मगांव also reported 8 centimeters of rainfall. Keppe Sangye reported 5 centimeters of rainfall. In short, अगर आप देखेंगे तो from around 10th of July rainfall activity over Goa has been on the higher side. पिछले यानी कि before 10th for about 2 weeks the rainfall activity over Goa was comparatively weaker और एक weak monsoon जैसा situation था और rainfall values भी कम रहे नॉर्मल से. लेकिन अभी हम देखेंगे तो आज के दिन स्टेट एवरेज नॉर्मल जो है अप टू 13th जुलाई स्टार्टिंग फ्रॉम 1st जून अराउंड 134 सेंटीमीटर होना चाहिए
और उसकी जगह पे एक्चुअल रेनफॉल हुआ है अराउंड 136 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल से 2% हायर है आज का क्यूमुलेटिव स्टेट एवरेज रेनफॉल वैल्यू, जो कि अराउंड 2 डेज पहले -10% में था। तो इन दिस पास्ट 48 आवर्स द रेनफॉल एक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड द क्यूमुलेटिव रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर गोवा। और आज के दिन अगर हम जो प्रिवेलिंग वेदर सिस्टम्स को देखें जो गोवा के ऊपर इतनी बारिश दे रहे हैं, सो देर आर बेसिकली 3 सच सिस्टम्स। द फर्स्ट सिस्टम इज सर्कुलेशन दैट इज ओवर कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ ओडिशा। ये जो सिस्टम है आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट इमेज में, देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाउडिंग ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेशन दैट इज एक्सिस्टिंग देयर। वो सिस्टम एक है। दूसरा है एक सर्कुलेशन ओवर सौराष्ट्र रीजन, सौराष्ट्र कोस्ट के पास यानी कि गुजरात की साइड में एक सर्कुलेशन है। और तीसरा है जिसको ईस्ट वेस्ट शियर जोन कहते हैं, वो पास हो रहा है एट ए हाइट ऑफ अराउंड 2.1 to 5.8 किलोमीटर के हाइट में फ्रॉम मीन सी लेवल अलोंग द लैटिट्यूड ऑफ 18 डिग्री नॉर्थ। तो ये तीनों सिस्टम के कारण जो मानसून करंट्स है गोवा के ऊपर और वेस्ट कोस्ट के ऊपर, कोंकण के ऊपर सब इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और यही एक्टिविटी हो रहा है पिछले 48 आवर्स से। और सिंस देर आर दीज सिस्टम्स इट इज एक्सपेक्टेड दैट द इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्टिविटी में कंटिन्यू फॉर अप टू अराउंड 17th of July, यानी कि वेरी हेवी रेनफॉल एक्सीडिंग 12 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स that is possible over North Goa and South Goa districts up to around 17th of July. अगर हम देखेंगे ये दिस इज द रडार इमेज, लेटेस्ट रडार इमेज, तो हम देख सकते हैं कि क्लाउड पैचेस आर कमिंग टूवर्ड्स गोवा फ्रॉम द अरेबियन सी साइड एंड दैट इज द सेम रीजन व्हाई गोवा इज गेटिंग बैक टू बैक रेनफॉल स्पेल्स. So this was actually forecasted by IMD on 8th July itself that the rainfall activity is going to increase from around 10th, and exactly the same has happened. There has been multiple systems back to back forming and the rainfall activity is getting continued over Goa. तो जैसे बताया गया ये तीनों सिस्टम के कारण रेनफॉल एक्टिविटी हायर है और वेरी हेवी रेनफॉल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू अराउंड 17th of July. और उसमें भी पहले के 3 दिन यानी कि 13, 14 और 15 को ऑरेंज कलर वार्निंग है गोवा के लिए, ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग दिया गया है. और ऑन 13 यानी कि 24 आवर्स बिटवीन 8:30 AM ऑफ 13th July and 14th July देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ heavy to very heavy rainfall at a few places. यानी कि 50% of the stations, rainfall reporting stations may report heavy to very heavy rainfall, and along with that there is possibility that 1 or 2 stations over both the district may record even rainfall exceeding 20 centimeters, which is termed as extremely heavy rainfall. And in the coming days also heavy to very heavy rainfall is expected with an increased distribution of a scattered distribution, यानी कि 25 to 50% of stations can report very heavy rainfall. And with that we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates log on website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV, or download our app which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.